بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ متقی کیا؟ جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ متقی لوگوں کے لیے پہلے ہی وہ متقی ہیں تو ان کے لیے ہدایت باقیوں کے لیے۔ متقی کے معنی ذرا دیکھتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں آیا ہے اسے سفر حیات بہرحال طے کرنا ہے۔ بعض لوگ اس سفر کو یوں طے کرتے ہیں کہ نہ کوئی متعین منزل سامنے ہے نہ مقصود پیش نظر۔ انفرادی مفاد کی کشمکش انہیں آگے سے کھینچ رہی ہوتی ہے، وہ پست جذبات کی قوت محرکہ پیچھے سے دھکیل رہی۔ اس طرح وہ آنکھیں بند کیے یوں چل جاتے ہیں کہ نہ انہیں اس کا خیال رہتا ہے کہ راستہ ہموار ہے یا نہ ہموار، نہ اس کی فکر کہ آگے گڑھا ہے یا کنواں۔ دوسرے لوگ اس سفر کو یوں طے کرتے ہیں کہ ایک متعین منزل سامنے ہے اور ان کا ہر قدم اس کی طرف اٹھتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلیں۔ جو راستے میں خطرات ہیں ان سے بچ کر چلیں۔ جو اس طرح راستہ طے کرنے کے آرزو مند ہوں انہیں متقی کہا جاتا ہے۔ متقی کی ڈیفینیشن یہی میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو خطرات ہیں راستے کے اس سے بچ کر چلنے کی جو آرزو مند ہے، خواہش رکھتے ہیں۔ آپ جھاڑیوں میں سے گزرتے ہیں، روایت بھی اس طرح کی ہے، تو اس سے اپنے دامن کو بچا کر، اپنے کپڑوں کو بچا کر آپ گزرتے ہیں۔ کہیں پانی کھڑا ہے وہاں سے بچ کر گزرتے ہیں، گندا پانی نہ آپ پر پڑ جائے۔ یہ آرزو رکھنا، یہ ایسی آرزو رکھ کر چلنے والا بندہ وہ متقی کہلاتا ہے۔ یہ آرزو تو ہو جن کے یہ آرزو ہی نہیں ہے وہ غیر متقی۔ ظاہر ہے کہ رہنمائی کی ضرورت انہی لوگوں کو ہوگی، نہ کہ اول ذکر جو پہلے جن کو متعین منزل ہی نہیں، جو انفرادی مفادات، ذاتی مفادات اور اس ہوس میں اور اس چھوٹے موٹے جذبات، پورے مطلب پست جذبات کی بات، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ آرزو ہی نہیں ہے۔ لہذا ہو دل المتقین کے معنی یہ ہیں کہ یہ ضابطہ ہدایت ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو راستے کی خطرناک گھاٹیوں اور پرخار وادیوں سے بچ کر چلنا چاہیں۔ اب ہوگی نا یہ بات کہ پہلے آپ نے مانا کہ یہ سچی کتاب ہے، پھر آپ اس کی طرف آئے، اس سے رہنمائی کوشش، آرزو پیدا ہوئی نا آپ کی کہ میں جانوں تو صحیح کہ یہ آرزو پیدا ہوئی جن میں، وہ متقی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، آرزو کی۔ اب آرزو کم سے کم دل میں آرزو تو رکھیں کہ میں حق تلاش کروں۔ اب تو دور ایسا ہے، اس میں حق تلاش کرنا ہی ایک بہت بڑی بات بن گئی ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جاننا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اتنی آوازیں ہیں، اتنا شور ہے۔ تصریحات بالا سے واضح کہ جو لوگ ضابطہ خدا بندی کی صداقت پر اعلیٰ وجہ البصیرت مان لائیں اور زندگی کے پرز خطرات راستے کو محفوظ طریق پر طے کرنا چاہیں، اس کتاب سے انہیں رہنمائی ملتی ہے۔ کن لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے؟ قرآن جیسے کہتا ہو دل المتقی، یہ وہ وضاحت ہو رہی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم کے متعدد مقامات میں دہرایا گیا ہے کیونکہ یہ رہنمائی حاصل کرنے کی بنیادی شرائط ہے۔ سورہ انعام میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملوث نہ ہونے دیں تو انہیں رہنمائی مل جاتی ہے۔ یہ 83 کا مفہوم ہے، سورۃ انعام کا 83، کہ جو لوگ ایمان لائیں اور آپ ایمان کو ظلم کے ساتھ ملوث نہ ہونے دیں۔ سورۃ توبہ میں ہے کہ کسی قوم میں پیدا ہو کر اس کے ہاں کی مروجہ رسوم کو تقلیداً ادا کیے جانے سے جنہیں وہ قوم نیک کام شمار کرتی ہو ہدایت نہیں مل جاتی۔ بات سورۃ توبہ ایک طرح سے کہ اس کے ہاں کچھ چیزیں چلی آ رہی ہیں، یہ ٹھیک کام ہے، نیک کام ہے، کرتے ہو، اس طرح ہدایت نہیں ملتی۔ سب جو یہ تو کافر کرتے تھے، وہ یہی کہتے تھے ہمارے باپ اجداد جس پر چل رہے ہیں ہم تو اسی پر ہی چلیں گے۔ ہر رسول کو، ہر نبی کو یہ جواب ملا، نہیں ایسے نہیں، جو نبی لایا ہے اس پر۔ اب جو ہمارے پاس قرآن ہے اس سے ہدایت ملے گی۔ ہدایت اسے مل سکتی ہے جو خود ایمان لائے اور پھر ایسے کام کرے جنہیں یہ ضابطہ ہے یا ہدایت نیک قرار دے۔ یہ ضابطہ یاد، یہ سورۃ توبہ ہی ہے 9 نمبر 19-20 نمبر آیات کا مفہوم کہ یہ جسے نیک قرار دے وہ نیک ہوگا۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہدایت اسی طرح ملتی ہے کہ جہاں کوئی اختلافی امور سامنے آئے وہاں یہ معلوم ہو جاتا کہ ان میں صحیح بات کون سی ہے۔
ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ी बात है। ये 213 नंबर आयत है सूरत बकरा की। ये इख्तलाफात को ख़त्म करने वाली बात है। और मुझे बिल्कुल ये ऐसे ही लगता है कि ये कि तुम पहले एक ही कबीला थे, फिर तुम में इख्तलाफ पैदा हुआ। जब इख्तलाफ पैदा हुआ तो फिर अल्लाह ताला ने अंबिया कराम का सिलसिला शुरू हुआ। ये कुरानी बात, और गालबन वो यही आयत है 213 नंबर सूरत बकरा की, कि जब इख्तलाफ पैदा हुआ फिर अंबिया कराम का सिलसिला शुरू हुआ। हमने पहला बंदा ही जो है कोई नबी बना दिया। चलें, बहरहाल इसी सूरत में जरा आगे चलकर है, जिंदगी के रास्ते में जहां तारीकी आ जाए ये किताब वहां कंदील राह बनकर चलने वालों को महफूज और मासूम आगे ले जाती है। ये 257 नंबर आयत है बकरा की। और दूसरी जगह है कि जो लोग मुश्किलात का मुकाबला नहायत सबात और इस्तकामत से तय करते हैं, साबत कदमी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए रहनुमाई मिलती है। ये बकरा की 156 नंबर आयत है। मुश्किलात आती हैं, साबत कदम रहना है। इस्तकामत के मानी ये है कि रास्ते की सुबात ख्वाह कितनी ही सब्र आजमा और हिम्मत तो तलब क्यों ना हो, इंसान सही राह को कभी ना छोड़े। ये इस्तकामत इसे कहते हैं। इसे कुरान की इस्तिलाह में वतासिमु बिहब्लिल्लाह है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना कहते हैं। वतासिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। क्या है अल्लाह की रस्सी? यहां भी हमने इख्तलाफ पैदा कर दिया है। जो यकीनी चीज है आप क्यों नहीं उसको ले लेते? यही अल्लाह की रस्सी है, यही कुरान पाक है, ये यकीनी इल्म है। रवायती इल्म यकीनी नहीं है, वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, नबी का कौल है भी या शायद नहीं भी है, उसको डालें कुरान में। कुरान अगर तस्दीक कर दे तो ओके, अगर नहीं करता तो फिर नहीं, लेकिन वो यकीनी नहीं है। दूसरे अल्फाज में यूं कहिए कि हालात ख्वाह कितने ही नामसायद क्यों ना हो, कवानीन खुदाबंदी की अताअत से अराज ना बरता जाए। इस तरह इंसान के सामने कुशाद की राहें खुलती चली जाएंगी। ये सूरत निसा की 66 तो 68 का मफहूम रखा आपके सामने। और आगे सूरत इंसान की अपनी जिद्दोजहद से हासिल होती है। हदायत इंसान की अपनी जिद्दोजहद से हासिल होती है। हासिल कलाम आज की गुफ्तगू का इसका यह हदायत इंसान को अपनी जिद्दोजहद से हासिल होती है। इस हकीकत कुबरा को सूरत अनकबूत में 4 लफ्जों में सिमटा कर रख दिया गया जब कहा कि वल्लाजीना जहादू फीना ला ना दे यन्नाहुम सुबुलाना। ये अनकबूत की 69 नंबर आयत है। जो लोग हमारे बाब में जिद्दोजहद करते हैं हम उनके सामने जिंदगी की राहें कुशादा किए जाते हैं। बड़ी अहम आयत है, आप देख लें, गौर कर लें। सूरह अनकबूत 69 नंबर 69 नंबर कि इंसान को हदायत अपनी जिद्दोजहद से मिलती है, अल्लाह नहीं उसके दिल में कुछ डालता। यहाँ भी फिर भी हम घेर घार के अल्लाह को ले आते हैं, अल्लाह ने उसके दिल में डाला फिर उसने जिद्दोजहद की। नहीं, जो दे दी है चीज, पहले दिन अकल दे दी है इंसान को, इरादा और इख्तियार दे दिया, ये दिया है अल्लाह ने, ये दिया है अल्लाह ने, पैदा किया और ये दिया तुम्हें। किस लिए दिया? इस हदायत को समझने के लिए जो खारिज से अंबिया कराम के जरिए तुम्हारे पास पहुंचनी है। आप बनी आदम, ये चीज तेरे पास जब पहुंचनी है तो ये चीज, इसको समझने के लिए तुम्हें अकल दे दी और इसको समझ कर चलोगे, और इरादा और इख्तियार दे दिया तो फिर तेरे लिए मामून है, फिर तेरे लिए कोई हुज़्नो गम नहीं है। ये बहुत अहम आयत है सूरह अनकबूत की बात, इसकी दलील के लिए कि इंसान की अपनी जिद्दोजहद से हासिल होती है। हदायत इंसान की अपनी जिद्दोजहद से हासिल होती है। और सूरह मरियम की आयत में है वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ी नहतदौ हुदन, जो सही रास्ते पर चलते हैं उनके लिए रास्ते और कुशादा होते जाते हैं। अल्लाह अकबर। हम समझते हैं कि इसके बाद ज़िमन में कुछ और कहने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। ये बात काफ़ी कंप्लीट हो गई कि हदायत इंसान की अपनी जिद्दोजहद से मिलती है। बात सारा सिलसिला भी आपको बता दिया। मुत्तकी की डेफिनेशन आरजू, सही रास्ते पर चलने की ख्वाहिश आपके दिल में होनी चाहिए। ये होना आपके मुत्तकी होने की अलामत है। और सही रास्ते की तरफ चलने की जस्तजू आपके दिल में है। कोई भी दीन की बात अगर करता है तो ना बुरा भला कहा करें, कम से कम उसके दिल में चलने की आरजू तो है। पुख्ता ना किसी जगह पर हो जाए, सुने सबको, देखें
फिर आप कुरान को आप सामने गौर करें। मुश्किल काम है काफ़ी, लेकिन बहरहाल आखिरी जो मंजिल है हमारी वो ये कुरान ही है। इससे समझने की आपने पूरी कोशिश करनी है। जो उसको करने की कोशिश करेगा वो मुत्तकी भी कहलाएगा, और उसके लिए ही रास्ते आगे कुशादा होते हैं। पंजाबी की क्या मिसाल, शक्कर खाने वाले को शक्कर मिल जाती है, मांस खाने वाले को मांस मिल जाता है। तो अल्लाह का निज़ाम कुछ ऐसा है, ये बना हुआ है। आप जो जराइम करते हैं वो भी ऐसा ही है, जुर्म करते हैं वो जराइम की दुनिया में आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ फिर उसका नुकसान उठाते हैं, उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये इसी तरह हक के रास्ते पर जो चलता है उसके लिए भी रास्ते खुलते जाते हैं, आगे खुलते जाते हैं, तो वो हक पर आगे चलता जाता है। उसका देख ले, अंजाम दोनों का बता दिया गया है, और दोनों में ही एक तरह से है। बुराई में जराइम में बढ़ेंगे तो बढ़ते जाएंगे, आप नामी ग्रामी बन जाएंगे मुजरम, और हक के रास्ते पर चलेंगे तो वहां भी रास्ते खुलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, अल्लाह के बंदे बन जाएंगे, जैसा वो चाहता है वैसे बन जाएंगे आप। तो बस ये मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज्यादा इसमें मुत्तकी के मानी, मुत्तकी की वजाहत करना मकसूद थी, जैसे हम पहले लोग समझ लेते हैं वैसा नहीं है। और दूसरी अहम बात इसकी हासिल गुफ्तगू का हिदायत इंसान की अपनी जिद्दोजहद से मिलती है। इसमें अल्लाह ऐसे नहीं करता जैसे कि हम समझते हैं। अब आगे बात इंशाअल्लाह हम करेंगे कि किन लोगों को हिदायत नहीं मिलती, जो बेहिदायतें रह गए हैं उनकी वजूहात क्या है, कि उसमें क्या कहाँ है कोई अल्लाह का अमल दखल। काफी लंबी चौड़ी बातें हैं, उनको हमने बनाया हुआ है ऐसे, इंशाअल्लाह उन पर बात करेंगे कि कौन लोग हिदायत हासिल नहीं कर सकते। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।